नमस्ते सबैलाई स्वागत छ हजुरहरूलाई टार्गेट हेल्थ लोक सेवा युट्युब च्यानलमा। आज मैले NHPC ले लिने एचए लाइसेन्स एक्जामको मोडेल क्वेसन लिएर आएको छु। यस मोडेल क्वेसनमा 30 वटा MCQ समावेश गरिएको छ र साथसाथै उत्तर पनि। यदि हजुरहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा भएको बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला। यो भिडियो एचएलाई मात्रै नभई NHPC ले लिने प्रत्येक लाइसेन्स एक्जामको लागि उपयोगी हुनेछ। आजको भिडियोमा एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन राखिएको हुनाले भिडियोलाई स्किप नगरिकन भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब ढिलो नगरिकन अब हामी भिडियोतर्फ लागौं। त्यस्तै आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 मा छ The process in which cell and organism are able to maintain a stable balance of internal and external substances and forces is called. Question मजाले बुझ्नु होला. The process in which cell and organism are able to maintain a stable balance of internal and external substance and forces is called. Option A मा छ हाम्रो equilibrium, B. Adaptation, C. Adjustment, D. Homeostasis. हजुरको विचारमा यहाँ करेक्ट आन्सर के हुन सक्छ? हामीले यो पढेकै कुरा हो। यसको हाम्रो यहाँ करेक्ट आन्सर छ होमियोस्टेसिस। त्यस्तै क्वेशन नम्बर हाम्रो यहाँ 2 मा छ Oxygenated blood is carried to the heart by which of the following structures? Option A. Aorta, B. Carotid arteries, C. Inferior vena cava, D. Pulmonary vein. क्वेसन नम्बर 1 मा भने जस्तै हजुरहरूले भिडियोलाई एकछिन पज गरेर क्वेसनलाई मजाले बुझेर आन्सर सोच्नु होला। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हाम्रो पल्मनरी भेन। त्यस्तै क्वेसन नम्बर हाम्रो 3 मा छ which layer of the digestive tract is responsible for peristalsis? Option A. Mucosa, B. Submucosa, C. Muscularis, D. Peritoneum. यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ यहाँ muscularis। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 4 मा छ which layer of the meninges is closest to the skull bone? Option A. Durameter, B. Arachnoid meter, C. Pyometer, D. Subarachnoid space. यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ ड्युरामिटर। क्वेसन नम्बर हाम्रो यहाँ 5 मा छ Adipocytes are found in which type of tissue? Adipocytes are found in which type of tissue? Option A मा छ हाम्रो muscle tissue, B. epithelial tissue, C. nervous tissue, D. connective tissue. यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ D. connective tissue. त्यस्तै क्वेसन नम्बर हाम्रो 6 मा छ uterine contraction at the time of childbirth is stimulated by option A. prolactin, B. progesterone, C. adrenaline, D. oxytocin. यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ यहाँ oxytocin. आशा गर्दछु साथीहरू भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यो भिडियोले हजुरहरूलाई एकदमै मद्दत पुर्याउँछ प्रिपरेसनमा। त्यसै क्वेसन नम्बर हाम्रो 7 मा छ यहाँ all of the following are the part of the female external genital except option A. clitoris, B. hymen, C. vagina, D. labia majora. यसको करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ C. vagina. So question number हाम्रो 8 मा छ 6 hormone are secreted by option A. thyroid gland, B. adrenal cortex, C. adrenal medulla, D. parathyroid gland. इसको करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ B. adrenal cortex. करेक्ट आन्सर B हो।
क्वेशन नम्बर 9 मा छ हाम्रो द एपिथेलियम फाउन्ड in dry surface such as hair, nail, skin, etc. is option A. Columnar, B. Keratinized epithelium, C. Non-keratinized epithelium, D. Transitional epithelium. इसको करेक्ट आंसर छ हाम्रो B. Keratinized epithelium. So question number 10 मा छ यहाँ transport system of the cell or endoskeletal of cell is option A. Nucleus, B. Endoplasmic reticulum, C. Mitochondria, D. Golgi body. इसको करेक्ट आंसर छ हाम्रो endoplasmic reticulum. Question number 11. Choose the correct order for the path of sperm from testis to outside the body. Question मजाले बुझ्नु होला. Choose the correct order to the path of sperm from testis to outside the body. Option A. Ductus deferens, epidermis, ejaculatory duct and penis. त्यसपछि B मा छ हाम्रो अप्सन epidermis, ductus deferens, ejaculatory duct, penis. C मा छ ejaculatory duct, ductus deferens, epidermis, penis. And D मा छ penis, ductus deferens, epidermis, ejaculatory duct. इसको करेक्ट आंसर छ हाम्रो D. Epidermis, duct deferens, ejaculatory duct, penis. Question number 12 मा छ during sexual arousal impulses cause vasodilatation of arterioles of the penis. इसको अप्सन A मा छ parasympathetic, B मा छ sympathetic, C somatic, D brain. करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ parasympathetic. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 13 मा छ bulbourethral gland is also known as option A. Cowper's gland, B. prostate gland, C. seminal vesicles, D. Bartholin's gland. करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ Cowper's gland. अप्सन A राइट हो. क्वेशन नम्बर 14 मा छ bulbourethral gland is a option A. endocrine gland, B. exocrine gland, C. hormone, D. heterocrine gland. इसको करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ exocrine gland. bulbourethral gland is exocrine gland. त्यसको क्वेशन नम्बर 15 मा छ which of the following connective tissue involves the bone? Option A. peristernum, B. pericardium, C. myocardium, D. marrow. करेक्ट आन्सर छ हाम्रो periosteum. क्वेशन नम्बर 16 मा छ हाम्रो which cell secrete the matrix for bone formation? Option A. osteoclastoma, B. osteoclast, C. mesoblast, D. osteoblast. करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ osteoblast. अप्सन D राइट हो. क्वेशन नम्बर 17 मा छ हाम्रो which of the following is the largest segment of the movable part of the vertebral column? Option A. coccygeal, B. cervical, C. lumbar vertebra, D. thoracic. करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ lumbar vertebra. So question number 18 मा छ which vertebra has odontoid process? Option A. atlas, B. axis, C. cervical, D. coccyx. करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ axis. Question number 19 मा छ lecture method of teaching is type of option A. Socratic method, B. didactic method, C. non-verbal communication, D. visual communication. यसको करेक्ट आन्सर छ हाम्रो didactic method. त्यस्तै क्वेशन नम्बर हाम्रो 20 मा छ which one is not two-way communication? Option A. lecture, B. workshop, C. group discussion, D. panel discussion. को करेक्ट आन्सर छ हाम्रो
लेक्चर यो टु वे कम्युनिकेसन हैन लेक्चर। त्यसै क्वेशन नम्बर 21 मा छ Socratic method of education consists of all except option A lecture, B group discussion, C seminar panel discussion। यसको करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ लेक्चर। क्वेशन नम्बर 22 मा छ which of the following is Socratic method of teaching? Option A lecture, B films, C exhibition, D panel discussion। करेक्ट आन्सर छ panel discussion। So question number 23 मा छ a series of speeches is given by experts but there is no discussion among speakers. There is seen in option A symposium, B lecture, C panel discussion, D workshop। क्वेशन नम्बर यसको राइट आन्सर छ symposium। त्यसै क्वेशन नम्बर 24 मा छ all are type of audio visual aids except option A television, B cinema, C planograph, D slide type combination। यसको करेक्ट आन्सर छ हाम्रो planograph। क्वेशन नम्बर 25 मा छ action of bleaching powder is due to release of option A free chlorine, B lime, C hydrochloric acid, D hydrogen ions। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो क्लोरिन। अब हामी लास्टतिर आइसकेछौँ। क्वेशन नम्बर 26 मा छ vital layer is slow sand filter is seen option A top of water, B on the sand bed, C near filter bulbs, D none। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो on the sand bed। क्वेशन नम्बर 27 chlorination time allowed is option A 1.5 hour, B 1 hour, C 1 and 1.5 hour, D 2 hour। यसको करेक्ट आन्सर छ हाम्रो 1 hour। क्वेशन नम्बर 28 मा छ chlorination at normal dose kills option A bacteria, B virus, C spores, D all of the above। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ bacteria। क्वेशन नम्बर 29 मा छ effective size of sand in rapid sand filter is option A 0.2 mm, 0.5 mm, 0.8 mm, 0.1 mm। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो 0.5 mm। अब लास्ट क्वेशन छ हाम्रो 30 when river water is stored for the first 5 to 7 days the bacterial counts drop by as much as option A 25%, B 50%, C 90%, D 100%। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो 90%। हस्त साथीहरु आजको भिडियोमा यति नै थियो। अर्को पार्ट लिएर आउनेछु फेरि अर्को भिडियोमा। अर्को पार्ट हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा भएको बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा क्लिक गर्नुहोस्। त साथी फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। धन्यवाद।